এখন গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর 2026। অন্যদিকে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে দেওয়াল লেখন, আর সেই সঙ্গে এবার ভোট প্রচারে নেমে গেল শাসক বিরোধীরা। এদিন বিজেপির হাত শক্ত করতে এবং এনডিএ গভর্নমেন্ট গড়তে মেদিনীপুরের শীতবস্ত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৈঠক সেরে গেল লোক জনশক্তি পার্টির এলজেপি নেতার সাংসদরা। মূলত এই দিন মেদিনীপুরে নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী একটি লজে শীতবস্ত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই এলজেপি দলের নেতৃত্ব। সেই শীতবস্ত্র অনুষ্ঠানে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে বৈঠক সেরে ফেললেন এবং সভা করলেন এই পার্টির সাংসদ সহ নেতৃত্বরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন লোক জনশক্তি পার্টির লোকসভার সাংসদ তরুণ তুর্কি, নেতা রাজেশ ভার্মা, ছিলেন রাজ্য সভাপতি রফিক আলী শেখ, জেলা সভাপতি সোমনাথ পান্ডে সহ বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা। এই দিন এই সাংসদের হাত ধরে পুরুলিয়া থেকে আগত 50 জন বিভিন্ন দল থেকে ছেড়ে এই পার্টিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সাংসদ এবং নেতৃত্ব। এরপর দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন তারা এবং মঞ্চে বক্তব্য রাখে যে বক্তব্য ছিল রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। কেন্দ্র সরকারের কাজকর্ম রাজ্য সরকার করতে দিচ্ছেন না, এই বিষয়ে কটাক্ষ করেন নেতৃত্ব। তবে রাজ্যে 298টি আসনের মধ্যে কটি সিটে তারা লড়বেন সেই বিষয়ে এখনো সঠিকভাবে বলতে পারেননি নেতৃত্ব। আজকে পুরুলিয়া থেকে প্রায় 50 জনের উপরে আমাদের এখানে লোক জনশক্তি পার্টি জিন্দাবাদ, লোক জনশক্তি পার্টি जिंदाबाद। हम लोग का उद्देश्य इतना ही मात्र है कि देश हित के लिए और बंगाल हित के लिए बंगाल में सरकार के परिवर्तन की बहुत जरूरत है और सरकार का यहाँ परिवर्तन हो, एनडीए की यहाँ सरकार हो, ताकि जो एनडीए की सरकार का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग उस सोच के साथ यहाँ पर एनडीए को मजबूत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा है। और हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है जिस तरीके से बिहार में हम लोग सब एनडीए के लोग एकजुट होकर 200 से ज्यादा सीटें वहां पर जीतने का काम किए, ठीक बंगाल में भी इस बार हम लोग सब एक साथ होकर अपने नेता चिराग पासवान जी के उद्देश्यों के साथ एनडीए को यहाँ मजबूत करते हुए 200 पार के लक्ष्य के साथ बंगाल में सरकार बनाने हम लोग एनडीए की सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। नहीं, ये हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि एनडीए की सरकार यहाँ कैसे हम लोग बनाएं और उसमें अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। उसके बाद बाकी जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा वो सर्वोपरि होगा। ईडी ऑफिस में सीएम का जो आना, एक फाइल लेके चले जाना, एक केस किया, इस बात में आपका क्या ख्याल है? ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ममता बनर्जी जी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिग्ध है, शामिल है। इसीलिए वहां पर उनको वहां जाकर और लोगों को बचाने के लिए आप ये सोचिए कि वो ये भी भूल जा रही हैं कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। क्या बंगाल के या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि यदि कोई जांच एजेंसी किसी भ्रष्टाचारी पर जांच कर रही हो और मुख्यमंत्री खुद उसको बचाने के लिए वहां पहुंच जाए? तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बंगाल में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। অনেক দিন থেকে পরিচালনা চিন্তা ভাবনা চলছিল যে আমাদের এখানে আবার আমরা নতুন ভাবে রামবিলাসজির পার্টি লোক জনশক্তি পার্টিকে আবার স্থাপন করি, সেটাকে অনেক এভাবে। এবং 2006 সালে অলরেডি আমাদের তাপস বাবু ক্যান্ডিডেট ছিলেন, উনি সামান্য কিছু ভোটে হেরেছিলেন। আমরা এবারেও চাইছি যে আবার এনডিএর সাথে যেহেতু জোট করে আমরা লড়ার জন্য এবং মানুষের সেবা করার জন্য আমরা আবার এসেছিলাম এবং ওই কারণে আমাদের বার্মাজি এসেছিলেন। গোপন সভা নিজের হাতে হাতে রাখবেন। ডি নিউজ মেদিনীপুর।